नमस्कार समस्त मोर स्वागत। आज आम देखा बैगण गछरे कलमी किपरि करा जाए एवं झामला रोग रे केमती प्रतिकार करिबा। चाषी भाई मानकर गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम होची झामला रोग। से झामला रोग को रखिया पई विभिन्न स्थानरू विभिन्न प्रकार मेडिसिन नहीं आसती। बहुत टंका देकी मेडिसिन आनी था किंतु यह किछि लाभ ही न थाए। यह मन रखि था झामला रोग पई सारा पृथ्वी रे कौन स्थान रे मेडिसिन नहीं। जदि या आम रेजिस्टेंट भेराइटी एवं कलमी करिपरिबा ताले याकू रखिपरिबा। सोलानम टर्भम ए गोटे भेजी बैगण। ए बैगणटी बहुत रेजिस्टेंट। ए बैगणटी बहुत जंगल रे हुए। ए बैगण को कहीं पानी दियंतिनी कि सार दियंतिनी कि खत दियंतिनी। या मन को मन गछ बढ़े। ए गछ को केबे झामला रोग हुएनी। तेणु ए गछर जदि आमे बैगण कलमी करिबा ताले से बहुत दिन जाए फलिबो एवं झामला रोग केबे हबो नाही। तेणु झामला रोगर निराकरण पई आमे कलमी करिबा। जेबे भी आपण कलमी करिवे तार 2 मास आगरु आपण को प्लानिंग करिया में पड़िबो। आपण जेबे भी चारा पकाउचंती प्रो ट्रे रे चारा पकांतु। कहीं आप बहुत दामिकिया मंजी व्यवहार कर बहुत हाइब्रिड मंजी व्यवहार कर जार गोटे गोटे मंजीर मूल्य टंके 2 टंका 3 टंका मध्य। तेणु आप बेड्रे पकाउं माटी बेड्रे पकाउं से बहुत सारा गछ बाहरी न थाए एवं किछि गछ से बेड्रे ही मरी जाए। तेणु आपणकर बहुत सारा लॉस होउथबो। जदि आप एमती प्रो ट्रे रे चारा पकाउं आपणकर सक्सेस भल होगा सहित गछ गुड़िक पूरा सुस्थ सबल होता है। प्रोट्रे को एमती कोकोपीट एवं जिया खत कि गोबर खत द्वारा मिक्स करी ताको फिलअप करंतु। एथरे माटी दियंतु नाही कारण सबु रोग माटी रो ही उत्पन्न होता है। एमती का फिलअप कर दियंतु प्रोट्रे एवं प्रोट्रे को फिलअप कर सारा परे सबु हॉल रे गोटे गोटे कणा करंतु। आपण जेबे कलमी करिवे तार 2 मास आगरु आपण को प्लानिंग करिया पे पड़िबो। काहे कि ना जो भेजी बैगणटा अछि तार ग्रोथ बहुत स्लो। तेणु प्रथमे आपण 2 मास आगरु आपण को भेजी बैगण मंजी प्रो ट्रे रे कि गोटे गोटे हॉल रे गोटे गोटे मंजी पकिया पे पड़िबो। एवं 2 मास परे आपणकर जो भेराइटी आपण एरिया रे भलो हेउतबो जे भेराइटी आपणकर झामला रोग होउची सेही भेराइटी रो बैगण मंजी अन्य एक प्रो ट्रे रे पकांतु। जबे से बैगण रो मंजी 25 दिन पाखापाखि हो जब आपंकर भेजी बैगण मंजी 2 मास आगुरी पकईले से बैगण मंजीटी जो गछ हो सी 3 मास हो तेणु से मटेरियल हो जाइथिबो। आपणकर निज भेराइटी रो बैगण गछ एवं भेजी बैगण रो जो मंजीर गछ होइतिबा गछ से पूरा से मटेरियल हो जाइथिबो। तापर आपण कलमी करि परिबे। एमतीका प्रो ट्रे रे गछ कले आपण ताको गोटे जगार अन्य जगह नवा पाई सुविधा होता है। गछ मरी न थाए
ଗଛ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ। ଗଛ ଏମିତିକା ହେଇଗଲେ ଇଏ କଲିମି କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଲମୀ କେମିତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭେଜି ବାଇଗଣର ଆପଣ ମଞ୍ଜି ପକାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗଛ ହେଲା ପରେ ତାହା ରୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ଆପଣ ଯେବେ କଲିମି କରିବେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରୁଆ ବ୍ଲେଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାରକୁ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ଲେଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ପୁରା ନୂଆ ବ୍ଲେଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଭଲ ବାଇଗଣ ଦେଉଛି ସେଇ ଭେରାଇଟିର ମଞ୍ଜି ଅଲଗା ଏକା ପ୍ଲଟ୍ରେ ପକାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସିଅନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାର ପତ୍ର ସବୁ କାଟିଦେଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ପତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଯେମିତି କଲିମି କରାଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ତା ତଳ ପଟୁ ଭି ସେପ୍ରେ କାଟିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭି ସେପ୍ରେ କଟା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭେଜି ବାଇଗଣର ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ମଝିରୁ ଫାଡ଼ିବା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ଭଲ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସିଅନ୍ଟା ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ମଝିରେ ପୂରେଇବା। ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏ କ୍ଲିପ୍ଟିକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କ୍ଲିପ୍। ଏ କ୍ଲିପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମାଜନ୍ ଅଛି କି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରି ଆପଣ ତା'ର ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କ୍ଲିପ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କଲିମି କରିପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲିମି କରି ଗଛ ଲଗାଇଲେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଭେରାଇଟିର ବାଇଗଣ ଆପଣ ଯେତିକି ଦିନ ତୋଳୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଏହା ଅଧିକା ଦିନ ଅମଳ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ 4-5 ଦିନ ଆକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଗଛ ମରିବ ନାହିଁ। କି ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଅଧିକା ପାଣି ହେଇଗଲା, 4-5 ଦିନ ପାଣି ଜମିକି ରହିଲା, ଏ ଗଛ କେବେ ବି ମରିବ ନାହିଁ।
ଏବଂ କଲମିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ତାକୁ କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରା ରଖିବେ ନାହିଁ, ଗଛ ମରିଯିବ। ତାକୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର 4 ରୁ 5 ଦିନ ମାତ୍ର ରଖିବେ। 4-5 ଦିନ ପରେ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିନଥାଏ। 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ଗଛ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଫିଲ୍ଡରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆପଣ ତାକୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ।